أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء
السماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون
قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين
قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنكم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون
إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه أهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك
عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من
من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون
وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه أهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون صدق الله العظيم আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আবদিহিল মুস্তাবা আল মুস্তাফা ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি রাশাদা। প্রিয় দর্শক, যে যেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন আশা রাখি ভালো আছেন। আমরা দোয়া করি আল্লাহ তাআলা আপনাদের সবাইকে সব জায়গায় সবচেয়ে ভালো রাখুন। দর্শক, রমাদানের ঠিক এই মুহূর্তে আজ আমরা কথা বলবো রমজান ও তাকওয়া এই বিষয় নিয়ে। আলোচনা রয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হাফেজ কারি মাওলানা সরওয়ার হোসাইন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মোহতারাম, কেমন আছেন সব মিলে? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। আজ আমরা রমজান ও তাকওয়া নিয়ে কথা বলবো। ইন্নাল হামদালিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দা। ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম কামা কুতিবা আলাল লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তা হচ্ছে রমাদান এবং তাকওয়া। আপনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন রমজান এবং তাকওয়া এই দুটি বিষয়ের সমন্বয় বা এই দুটি বিষয় আমরা কিভাবে দেখছি এই মাহে রমজানে। একদিকে হচ্ছে রমজান, আর একদিকে হচ্ছে রমজান মাসের বিশেষ আমল সিয়াম। এই রমজান মাসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনুল কারীম নাজিল করেছেন এবং সেই কুরআনুল কারীম নাজিল হওয়ার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, তোমরা যদি এই মাস পাও ফামান শাহিদা মিনকুমুশ শাহরা ফালিয়াসুম, যদি তোমরা এই মাস পাও তাহলে তোমরা সিয়াম পালন করবে। এই সিয়াম পালন আমাদের জন্য কি ফরজ, নফল, না ওয়াজিব, এই বিষয়গুলি যদি আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে জানতে চাই, সেখানে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা হচ্ছে সূরা বাকারার 183 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম, হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর সিয়ামকে ফরজ করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই সিয়াম কি শুধু আমাদের জন্যই ফরজ? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, না, কামা কুতিবা আলাল লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম, যে না, তোমাদের পূর্ববর্তী যত উম্মাহ ছিল, যত মানুষ ছিল, সকলের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, এই সিয়াম ফরজ কেন করলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা? উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই আয়াতেই বলছেন লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, যাতে করে তোমরা পরহেজগারী, মুত্তাকি হতে পারো, তাকওয়াবান হতে পারো। এখন আমরা দেখছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানিয়ে দিলেন সিয়াম এবং তাকওয়া দুটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যে একটা যদি না থাকে আর একটা থাকবে না। যদি কেউ তাকওয়াবান হতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে ফরজ সিয়াম পালন করতে হবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকওয়ার গুণ এই বান্দা বান্দির ভিতরে আল্লাহ তাআলা প্রবেশ করাবেন। সেই তাকওয়ার গুণটা কি, বা তাকওয়া বলতে আমরা কি বুঝি? যেহেতু আমরা দেখি কুরআনুল কারীমের ম্যাক্সিমাম জায়গায় এবং নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যত খুতবা দিতেন, প্রত্যেকটি খুতবার শুরুতে কিছু আয়াত, কমন আয়াত তিনি তিলাওয়াত করতেন। সেই কমন আয়াতগুলি কি? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে তিনি সেই আয়াত তেলাওয়াত করতেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। এটি একটা আয়াত। আরেকটা আয়াত তেলাওয়াত করতেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা কুলু কাওলান সাদীদা, আল আখির আয়াত।
এরপরে আবার তেলাওয়াত করতেন ইয়া আইয়ুহান নাসুত্তাকু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাকাকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদা। এভাবে করে তাকওয়ার উপর তিনি 3টি আয়াতেই দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন। তো এই তাকওয়াটা কি? মূলত তাকওয়া আমরা যদি শাব্দিকভাবে চিন্তা করি তাহলে তাকওয়া হচ্ছে আরবি শব্দ। এর বাংলায় যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে পরহেজগার বা বেঁচে থাকা বা সাবধান হওয়া। সাবধান হওয়াটা একদম পারফেক্ট তাকওয়ার ইয়েটা বোঝায়, সাবধান থাকা, সাবধান হওয়া, সাবধানে চলা। কেন? কারণ এর সংজ্ঞা যেভাবে করা হয়েছে, ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি একবার উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, হে উবাই, আপনি কি তাকওয়া সম্পর্কে আমাকে একটু দিক নির্দেশনা দিবেন? তাকওয়া বলতে আপনি কি বুঝেন? তখন তিনি বললেন, আপনাকে একটি প্রশ্ন করছি, হে ওমর, আপনি কি কাঁটাযুক্ত পথ দিয়ে কখনো চলেছেন? তিনি বলছেন, হ্যাঁ চলেছি। বলেন তো ওই কাঁটাযুক্ত পথ যেখানে উভয় ধারে কাঁটা, এই পাশেও কাঁটা, এই পাশেও কাঁটা, মাঝখানে সরু পথ, এই পথ দিয়ে আপনি কিভাবে চলেছেন? তখন তিনি বললেন, আমি সাবধানতা অবলম্বন করেছি। কেন? যাতে কোনো কাঁটার আঘাত আমার শরীরে, আমার কাপড়ে লেগে আমার গতি রোধ না করে। তাহলে লক্ষ্যে পানে পৌঁছানোর জন্য আমাকে যে সরল সঠিক মুস্তাকিমের পথে চলতে হবে, সেখানে আমাকে তাকওয়ার লাগবে। তাকওয়া মানে সাবধানে চলা। কি সাবধান? আমি এই সাবধানতা অবলম্বন করব আমার প্রত্যেকটা পদক্ষেপ। কি দেখছেন? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। এই যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গায়েব, যাকে আমরা দেখছি না, তিনি আমাকে অবশ্যই দেখছেন। এই আকীদা, এই বিশ্বাস কার মধ্যে আছে? যার মধ্যে আছে তিনি হচ্ছেন মুত্তাকি। এই ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা বাকারার বলছেন, হুদাল লিল মুত্তাকিন, যে এই কোরআনুল কারীম মুত্তাকিন যারা, তাদেরকে হেদায়েত দিবে, পথ দেখাবে। পরক্ষণে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন যে মুত্তাকিনদের পরিচয়, কার মধ্যে কোন গুণ থাকলে তাকে মুত্তাকি বলা যাবে, কে সাবধান, কে সাবধানতা অবলম্বন বেশি করতে পারবে। তখনই বলছেন আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়ব, যারা অদৃশ্যের উপর, গায়েবের উপর ঈমান রাখে। তো আমরা দেখি গায়েব কি? গায়েব প্রথমে যদি বলি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনি হচ্ছেন আমাদের কাছে গায়েব। তিনি আছেন, তিনি ছিলেন, তিনি থাকবেন, কিন্তু আমরা ওনাকে দেখি নাই, তবে দেখতে পাবো। কিন্তু এই যে না দেখার বিশ্বাস, এর নাম হচ্ছে তাকওয়ার প্রথম কোয়ালিটি, গায়েবের উপর ঈমান আনা। তো কোনো মানুষ যদি এই আকীদা, এই বিশ্বাস লালন করে যে আমি দেখছি না, এই পৃথিবীতে আমাকে কখনো দেখা সম্ভব না, কিন্তু অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে দেখছেন, আমাকে অবজার্ভ করছেন, রাত দিন 24 ঘন্টাই তার নজরের মধ্যে, তার ইলমের মধ্যে আমার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ আমাকে অবজার্ভ করা হচ্ছে। কাজেই যিনি দেখছেন তাকে ওভাবে মূল্যায়ন করতে হবে, যেহেতু তিনি আমার রব, যেহেতু তিনি আমার মালিক, কাজেই মালিকের অবাধ্য যদি কোনো পদক্ষেপ আমি নেই, মালিক অবাধ্যতার রাস্তা ছেড়ে দিয়েছেন, বলেছেন এগুলি হচ্ছে গুনাহের কাজ, এগুলি নিষিদ্ধ জিনিস, হারাম জিনিস, যেগুলি আমরা কাটার সাথে তুলনা করতে পারি। যে পথ চলতে গিয়ে তোমার কাটা বিদ্ধ হবে, সেই কাটা হচ্ছে তোমার হারাম জিনিস। পৃথিবীতে একজন মুমিন মুমিনা যখন পথ চলবে জান্নাতের পথে, সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে, তখন তার চতুর্দিক থেকে যেই জিনিস দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জাহান্নাম সাজিয়েছেন, জাহান্নামে যাওয়ার রাস্তা তৈরি করেছেন, তার নাম হচ্ছে শাহওয়াত। যে মনের ইচ্ছা, মন যা চাই তাই যদি করি, আর মন তাই চাই যা আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন। প্রত্যেকটি মানুষের ভিতরে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা বিষয়গুলি আকর্ষণ করে আল্লাহ তাআলা উপস্থাপন করেছেন। জেনা এটা আকর্ষণীয় বিষয়, সুদ আকর্ষণীয় বিষয়, কাজ না করেই ঘুষ খেয়ে, সুদ খেয়ে আমি উপার্জন করতে পারছি। তার মানে আমাদের সব হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে, সব হারাম থেকে বেঁচে থাকা, এটা হচ্ছে মুত্তাকিনদের প্রথম কোয়ালিটি। দ্বিতীয় কোয়ালিটি হচ্ছে হালালকে সে অনুসরণ করা, মেনে নেওয়া, হারাম থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং হালালটাকে গ্রহণ করা, এটা হচ্ছে মুত্তাকিনদের একটা বৈশিষ্ট্য। আরেকটা বিষয় হচ্ছে মুত্তাকি কে, এটা বুঝবো কিভাবে? নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন,
সেই প্রকৃতপক্ষে মুত্তাকি যার মধ্যে 3টা গুণ পাওয়া যাবে। জি। যার মধ্যে লা ইসমুন, কোনো গুনাহ নেই, সুবহানাল্লাহ, যার জীবনে কোনো গুনাহের মানুষ হিসেবে গুনাহ করতে পারে, কিন্তু গুনাহ নাই বলতে গুনাহ করার সাথে সাথে যে তওবা করে গুনাহমুক্ত জীবনযাপন করে, সে হচ্ছে 1 নম্বর মুত্তাকি। 2 নম্বর হচ্ছে যার ভিতরে অহংকার নেই, অহমিকা নেই, সে হচ্ছে মুত্তাকি। আর কে? যে খেয়ানত করে না, কোনো আমানতের খেয়ানত করে না, সে হচ্ছে মুত্তাকি। হাসান, জাযাকুমুল্লাহ খাইর, আমাদের মূল্যবান সময় দিয়েছেন, আপনাকেও ধন্যবাদ। দর্শক, আজ আমরা কথা বলছিলাম রমজান ও তাকওয়া নিয়ে। রমাদান ও তাকওয়া। রমাদানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়া। আল্লাহ তাআলা সিয়াম ফরজ করেছেন, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়া। শুধু আমাদের না, পূর্বের সিয়াম ফরজ ছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাকওয়া। তাকওয়া মানে হচ্ছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে হালালগুলো গ্রহণ করা, হারাম থেকে বেঁচে থাকা, ফরজ ওয়াজিব সুন্নাহ এগুলো গ্রহণ করা, হারামগুলো থেকে বেঁচে থাকা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রমাদান কিংবা রমাদানের বাইরে সবসময় তাকওয়াবান হয়ে চলার তৌফিক দান করুন, মুত্তাকি হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার সময় অনুযায়ী আজ সাহারের শেষ সময় ভোর 4:46। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোজা ভঙ্গ করো। সহিহ মুসলিম 1:347। আজ নবীজি হবে নার সে আসি, আজ নবীজি হবে নার সে আসি, আরশে মাল্লা তার অপেক্ষায়, যার পরশে আরশ হবে রঙিন। আজ নবীজি হবে নার সে আসি, আল্লাহ আজ মেজবান সাজায়, মেহমান হবেন রাহমাতুল লিল আলামিন। আল্লাহ আজ মেজবান সাজায়, মেহমান হবেন রাহমাতুল লিল আলামিন। দুই ধনুকের দূরত্বে নবী মিললেন একই বৃত্তে, দুই ধনুকের দূরত্বে নবী মিললেন একই বৃত্তে, ভালোবাসায় হলেন আল্লাহর রঙে রঙিন। আজ নবীজি হবে নার সে আসি, দরুদ সালাম পাঠ করলেন আল্লাহ প্রিয় হাবিবের উপরে, দরুদ সালাম পাঠ করলেন আল্লাহ প্রিয় হাবিবের উপরে, উপহার দিলেন সালাম মুমিন বান্দা সবার তরে, উপহার দিলেন সালাত মুমিন বান্দা সবার তরে, উম্মতে মুহাম্মদি হলেন আল্লাহর রঙে রঙিন। আজ নবীজি হলেন আরশে আসি, আজ নবীজি হবেন আরশে আসি, আজ নবীজি হবেন আরশে আসি।
ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার সময় অনুযায়ী আজকের ইফতারের সময় সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিট।